बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एहतशामुल हक आप से मुखातिब हैं। आज एक इंतहाई दिलचस्प मौजू, एक खूबसूरत बहस के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक GMK को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको वक्तन फ़वक्तन ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल और मुख्तलिफ़ स्किल्स के हवाले से आपको इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प और ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियोज़ और टिप्स आपके साथ शेयर की जाती है, ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो। दुनिया में आप कहीं पर भी जाए, चाहे आप एशिया में रहते हैं, आप यूरोप में जाए, आप अमेरिका में जाए, एक बहस बहुत ज़्यादा की जाती है। उस बहस का नाम है नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। दुनिया में कहीं पर भी आप जाए, चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी में जाए, कहीं पे आप गांव में जाए, हत्ता कि आपको ये बहस ज़रूर मिलेगी। इनकी टर्मिनोलॉजीज़ मुख्तलिफ हो सकती है लोगों के जहनों और लोगों की तालीम के मुताबिक, लेकिन बात एक ही है। हमेशा से इंसानों में ये सवाल उठता रहा है कि क्या हम वो हैं जो हमारे आबाओ अजदाद थे, या क्या हम वो लोग हैं जो हम माहौल से परवरिश पाते हैं। ये मौजू एक ऐसा मौजू है जिसके बारे में साइंस बहुत ज़्यादा और मुस्तनद राय भी देती है, लेकिन आप अपने आबाओ अजदाद को भी देख सकते हैं। नेचर और नर्चर डिबेट, ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। नेचर कुछ और चीज़ है, नर्चर कुछ और चीज़ है। आपको इस बात का इल्म होगा कि जब भी बहस की जाती है तो उसमें कोई हतमी फैसला नहीं किया जाता। बहस में आप भी अपनी राय देते हैं, मैं भी अपनी राय देता हूँ, कोई और भी अपनी राय देता है, चौथा भी अपनी राय देता है। मुख्तलिफ आरा का मजमुआ फिर बहस कहलाई जाती है। इसलिए जहाँ तक साइंस और माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हो चुके हैं कि ये नेचर और नर्चर डिबेट क्या है, तो इसका मतलब ये है कि इंसान इन दोनों चीज़ों का मजमुआ है। मैं अब आपको आसान अल्फाज में बताऊंगा कि ये नेचर क्या है और ये नर्चर क्या है। नेचर में असल चीज़ जो आती है वो फितरत है, जो उसकी उर्दू मानी की जाती है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे वालिदैन और हमारे आबाओ अजदाद के जीन्स हमारे जिस्मों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं हमारे वालिदैन के ज़रिए से। जीन्स क्या चीज़ होती है? जीन्स आसान अल्फाज में ये विरासती कुछ अज्जा है, कुछ मटीरियल्स हैं जहाँ से खूबियाँ और ख़ामियाँ मुंतकिल होती हैं। मसलन आपके ख़ानदान में एक विरासती बीमारी चल रही है। आपने अक्सर डॉक्टरों से सुना होगा, जब आप किसी बीमारी की तशख़ीस के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि क्या ये बीमारी आपके वालिदैन में तो नहीं है, क्या ये बीमारी आपके दादा दादी नाना नानी या उनके वालिदैन में ये बीमारी तो नहीं थी। वो ये सवाल क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि क्या ये बीमारी जेनेटिक तो नहीं है, यानी कि जीन्स के ज़रिए ट्रांसफ़र तो नहीं होती। अगर जीन्स के ज़रिए से कोई बीमारी ट्रांसफ़र हो जाए तो इसको फिर नेचर कहलाई जाएगी कि ये बीमारी चूँकि आपके वालिदैन में है और आपके आबाओ अजदाद में है, तो ये नेचर की वजह से, जेनेटिक की वजह से आपके अंदर ये बीमारी आ गई है और इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि नई नस्लों में ये बीमारी आ जाए। ये तो एक नेचर है, इसमें खूबियाँ भी मुंतकिल होती है, खामियाँ भी मुंतकिल होती है। यानी आसान और सादा अल्फाज में आपके वालिदैन, आपके आबाओ अजदाद में जो खूबियाँ और खामियाँ हैं वो आप तक ट्रांसफ़र होती हैं, वो खूबियाँ और खामियाँ आप में भी होती है, तो ये नेचर है। नर्चर का मतलब ये है इन्वायरमेंट, माहौल। आप जिस जगह आपकी परवरिश होती है, आप जहाँ पर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल करते हैं, जिन लोगों में आप उठते बैठते हैं, जहाँ पर भी आप जाते हैं, सफ़र करते हैं, जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, ये आपका इन्वायरमेंट है। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो साइंस के मुताबिक
انسان یہ دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے، نیچر بھی ہے اور نرچر بھی ہے۔ آپ اپنے آباء و اجداد میں دیکھیں کہ کیا کیا خوبیاں ہیں، آپ وہ خوبیاں معمولی سی کوشش سے بھی آپ اپنی زندگی میں آسان اور لاگو کر سکتے ہیں۔ اور جو خامیاں ہیں آپ کے آباء و اجداد میں، یا جو بھی بیماریاں ہیں، زیادہ چانسز ہے کہ آپ کے اندر وہ بیماریاں آ جائیں۔ لیکن خوشخبری کی بات یہ ہے کہ آپ ایک بہترین لائف سٹائل کے ذریعے سے اس نیچر کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے۔ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، آپ اس نیچر کو ختم نہیں کر سکتے، بلکہ آپ اپنا لائف سٹائل ایسا رکھ سکتے ہیں کہ آپ اس بیماری سے بچ جائیں۔ مثال کے طور پر آپ کے خاندان میں شوگر کی بیماری چل رہی ہے، آپ کے سارے خاندان کے افراد کو شوگر کی بیماری تھی۔ اب آپ کو کیا چاہیے؟ اب تو پیپر آپ کو آؤٹ ہو گیا، ابھی آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ابھی آپ ایسا لائف سٹائل بنائیں کہ آپ شوگر سے بچ جائیں، کیونکہ جینز تو آلریڈی موجود ہیں، اس میں شوگر کی بیماری تو ہے۔ آپ شوگر سے بچنے کے لیے چینی کا استعمال نہ کریں، مسلسل واک کرتے رہیں، ورزش کرتے رہیں، آپ لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ جتنی بھی کرونک ایلنسز ہیں یہ جینز کے ذریعے ہی ٹرانسفر ہوتے ہیں، جس میں بلڈ پریشر ہے، ڈائبٹیز ہے اور ہارٹ ڈیزیزز ہیں۔ یہ ساری بیماریاں انہی جینز کی وجہ سے ٹرانسفر ہو کر اگلی نسلوں میں چلتی ہیں۔ اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ آپ اگر لائف سٹائل ایسا رکھ لیتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ ان جینز کو آپ چھپا سکتے ہیں، ہائڈ کر سکتے ہیں، پھر وہ بیماریاں آپ میں نہیں آئیں گی۔ تو آپ ان دونوں چیزوں کا مجموعہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ انسان نیچر اور نرچر دونوں کا مجموعہ ہے۔ انسان کی زندگی نیچر سے بھی متاثر ہوتی ہے اور نرچر سے بھی متاثر ہوتی ہے۔ اگر آپ کی نیچر میں کوئی ایسی چیز ہے جو کہ مشکل ہے، بیماری ہے، تو آپ نرچر یعنی انوائرمنٹ کو ایسا بنائیں کہ آپ اس چیز کو ڈیفیٹ کریں۔ اسی طرح آپ کے والدین میں، آپ کے آباء و اجداد میں سخاوت ہے، تو آپ میں باقی لوگوں سے زیادہ چانسز ہے کہ آپ سخی ہوں گی زندگی میں، کیونکہ یہ خوبی آپ کے والدین کی طرف سے، آباء و اجداد کی طرف سے آپ میں منتقل ہوتی آ رہی ہے۔ اور آپ معمولی سی کوشش سے بھی آپ بہت اچھے اور بہت زیادہ سخی بن سکتے ہیں۔ اسی طرح مختلف خوبیاں ہیں، مختلف چیزیں ہیں جو کہ آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو ایک دلچسپ مشق بتاتا چلوں جو آپ کی زندگی بدل دے گی انشاءاللہ۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ غور کریں کہ آپ کے والدین میں، آپ کے دادا دادی میں، آپ کے نانا نانی میں، یعنی آپ کی والدہ اور آپ کے والد دونوں کے آباء و اجداد کی طرف سے آپ جائزہ لیں، پوچھئے کہ ان میں کیا بیماریاں تھیں، ان میں کیا خوبیاں تھیں، ان میں کیا خامیاں تھیں۔ جو خوبیاں ہیں ان کو لکھ لیجئے، اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں، اور جو خامیاں ہیں اور جو بیماریاں ہیں ان کو بھی لکھ لیجئے، کیونکہ آپ میں زیادہ ٹینڈنسی ہے ان بیماریوں کو حاصل کرنے کی، ان بیماریوں کو لگ جانے کی۔ تو آپ اپنا لائف سٹائل کو صحیح رکھنے کے بعد آپ نیچر کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ لازمی زندگی میں شامل کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔